1 سال کا خوراک اندر جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں سیکیور کر لیا تھا. مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی بہت سمارٹلی یہ پلے قلعہ کیا فتح انہوں نہ نے. ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر بہت دن گزارے. ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریاکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں جنگ حنین وار 8 دا کوہستانی. تو جو دا کوہستانی چینل ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے ہمیں وہ بہت پسند ہے. مطلب چاہے انہوں نے اتنی بھی جنگوں کی بات کری ہے، جنگ بدر کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہمیں بہت پسند آئی تھی. اور انہوں نے اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں مکہ مدینہ کے بارے میں، کچھ ایسے ایسے راز بتائے ہیں جو کہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے، صرف ان کے چینل پہ ملیں گے. ایسے ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں جنگ حنین کے بارے میں. آج ہی ہمیں کیا بتانے والے ہیں، تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. آج کا ٹاپک بالکل نیو ہے اور ابھی تک ہم نے اپنے اس چینل پر جتنی بھی اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز کی ہیں یا جتنا بھی ہم نے اسلامک ہسٹری کے بارے میں جانا ہے، وہ اس چینل دا کوہستانی کی بدولت ہی ہے. کیونکہ ان کی وجہ سے آئی تھنک جو ہسٹوریکل جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہمیں لگنے لگ گئی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس چینل کی ہر ایک ویڈیو پر ریاکشن ویڈیو بنائیں. کیونکہ جس طریقے سے یہ کانٹینٹ کو پیش کرتے ہیں، ان کا پریزنٹیشن بہت باکمال ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا. اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے. طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے. حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے. طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کے وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہے. مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے. یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف سٹرونگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے. تو انہیں مسلمانوں کی سٹرگلز جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو. مطلب آپ تو نبی ہیں، اب تو کچھ بھی کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو. پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کرنے اپنی لگے. طاقت پر بلیو مسلمان حنین کے 2 پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے. جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے اور اتنے پریسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور ان سب سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے. یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے مسلمانوں پر فل فلیج حملہ کر دی اور مسلمانوں کی آلموسٹ پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ ہار چکے. طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگ رہی ہے. لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی کلیئر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو وہ سارے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے. یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر.
जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही जंग बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद बहुत स्मार्टली ये प्ले किला किया फतह उन्होंने। ना हो सका, जिसकी वजह से सही मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते लेकिन वो ये और भूल इनको गए जोर थे जोर से कि लड़ने के लिए उन्होंने चैलेंज करते, नबी के लेकिन साथ एक बंदा भी मुकाबला डर से करना बाहर है। नहीं निकला। एक सही दिन बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब। और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पे लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा, ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि आप ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमज़ोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के सही लिए बात दुआ है। की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते हैं, मदीना ना क्योंकि जा काबा पाते। और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं नहीं होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशन्स तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी जरूरी होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर किसी को पता नहीं। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग, अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई, वो हुनैन की जंग में
आखिरकार खत्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे तो वो भी खुद ही विदाउट एनी फाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक बार कहा कि ताइफ का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए क्यों थे? ये मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़े दिन की कहानी है। क्या बात है यार, मतलब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी कि उन्होंने हमें बताया कैसे जंगे हुनैन स्टार्ट हुई और हुनैन एक जगह का नाम था जहाँ पे ये सारी जंग हुई है। उसके बाद अब वो अरब का पार्ट बन गया और अरब के अब जो सारे लीडर्स हैं उसके बाद से, उस जंग के बाद से अरब के जो सारे लीडर्स हैं वो मुसलमान हैं। ये सब कैसे हुआ, कैसे सारी जंग हुई और जंग के मैदान में क्या क्या हुआ, ये आज की पूरी वीडियो के अंदर हमें समझ में आया है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत नॉलेजेबल थी, मुझे बहुत पसंद आई। वाकई में आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इन्होंने जिस तरीके से पूरे वॉर को एक्सप्लेन किया वो बाकमाल था। मतलब इनकी हर एक डिस्क्रिप्शन इतनी ब्रीफली होती है कि आप मानो पूरे सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि, और इन्होंने बहुत अच्छी जो है वीडियो क्लिप्स ऐड की थी जिससे कि हर एक चीज को समझना और भी आसान हो रहा था। तो जिस तरीके से इन्होंने हर चीज बताई कि ताइफ के लोगों में और मुसलमानों में किस तरीके से जंग हुई और रसूल अल्लाह जी का जो रोल था वो वाकई में, हम सब ये जानते हैं कि रसूल अल्लाह जी हमेशा जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री में उनकी देन है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने वाकई में इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया है और आज की इस वीडियो से तो बहुत कुछ और भी एक्सप्लेन हुई है चीजें। तो वाकई में आज की वीडियो बहुत दमदार और बहुत शानदार। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।